बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 12 मार्च 2024 रोज़ मंगल, सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मस्जिद हरम के कौन से दरवाजे उम्रा ज़ायरीन के लिए मखसूस हैं? सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन अमूर की जनरल अथॉरिटी ने रमज़ान मुबारक में मस्जिद हरम के कुछ दरवाजे और एक्सीलेटर्स उम्रा ज़ायरीन के लिए मखसूस कर दिए हैं। औकात के मुताबिक अथॉरिटी ने बाब मलिक अब्दुल अजीज़, बाब मलिक फ़हद, बाब अल उम्रा और बाबुल सलाम उम्रा ज़ायरीन के लिए मखसूस किए हैं। इसके अलावा उम्रा ज़ायरीन दरवाज़ा नंबर 88 के अलावा 85 से 93 तक किसी भी दरवाजे से मस्जिद हरम में दाखिल हो सकते हैं, जबकि अजियाद, शबीका और मलिक फ़हद एक्सीलेटर्स भी उम्रा ज़ायरीन के लिए मखसूस हैं। हरम की पहली मंजिल तक जाने के लिए बाब मलिक फ़हद की लिफ्ट के अलावा शबीका और उस्मान पुल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी मंजिल पर अल अरकम एक्सीलेटर, बाबुल उमरा, अजियाद और अल मरवा लिफ्ट के ज़रिए जाना मुमकिन होगा, जबकि छत जो है वो माजूर उम्रा ज़ायरीन के लिए मखसूस होगी। मस्जिद हरम के सहन में इफ्तार दस्तरख्वान, इस्लामी अखुवत की तस्वीर। मस्जिद हरम के सहन में ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने रूहानियत के माहौल में रमज़ान का पहला रोज़ा इफ्तार किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक रूब आफ्ताब से पहले ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने मस्जिद हरम के सहन में बिछाए गए दस्तरख्वान का रुख किया, जबकि रज़ाकाराना ज़ायरीन की खिदमत और इफ्तारी फ्राहम करने में मसरूफ़ थे। माह मुबारक के पहले दिन हरम के सहन में इफ्तार दस्तरख्वान इस्लामी अखुवत, बाहमी भाईचारे और यकागंत की तस्वीर पेश कर रहे थे। दूसरी जानब रज़ाकार जो रोज़ादारों को इफ्तार पेश करने के लिए एक दूसरे से सबकत लेने की जो है वो कोशिश भी कर रहे थे। हुकूमती और प्राइवेट इदारों की ज़ेर निगरानी पुरसकून माहौल और ज़ायरीन की दुआओं और अज़कार के दरमियान इफ्तार मुकम्मल हुआ। ज़ायरीन रमज़ान में किसवा कॉम्प्लेक्स का दौरा भी कर सकते हैं। सऊदी अरब में अमूर हरमैन शरीफैन अमूर की जनरल अथॉरिटी ने मस्जिद हरम में रमज़ान प्लान के नफाज के बाद इस हवाले से तफसीलात जारी की हैं। सरकारी खबरसा एजेंसी जो है SP के मुताबिक अथॉरिटी के तर्जुमान माहिर बिन मंसी अल ज़हरानी ने बताया कि रमज़ान प्लान 1445 हिजरी के मुताबिक मस्जिद हरम सफाई के वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि आस पास का माहौल सेहतमंद और महफूज रहे। सफाई कारकुनान और सुपरवाइजर्स को इस हवाले से खसूसी ट्रेनिंग दी गई है। और इसके अलावा तर्जुमान ने कहा कि ज़ायरीन की आमदोरफ्त को महफूज और मुनज़्ज़म बनाने के लिए दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर 1000 मुख्तलिफ रंगों की मजबूत प्लास्टिक वॉक शीट्स जो हैं वो भी बिछाई गई हैं। खमीस मशेत में हादसे में गिरने वाले पेडिस्टल बुर्ज को हटा दिया गया। सऊदी अरब के इलाके खमीस मशेत में पेडिस्टल बुर्ज गिरने की तस्वीर सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल हैं। अल अरेबिया के मुताबिक खमीस मशेत में प्रिंस सुल्तान रोड पर यह वाक़या पेश आया और खमीस मशेत म्यूनसिपलिटी जो है उसने वाक़े की तस्दीक की है और बताया कि ट्रैफिक ज़वाबत की खिलाफवर्जी के बायस हादसा पेश आया। एक माल बरदार ट्रक जिस पर हैवी मशीनरी को काबिल इजाज़त हद से ज़्यादा ऊंचाई 5.5 मीटर पर लोड किया गया था, पुल से टकरा गई, जिससे पेडिस्टल बुर्ज जो है उसका एक हिस्सा गिर गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। म्यूनसिपलिटी ने बयान में कहा कि फौरी तौर पर ज़रूरी इक़दाम किए गए हैं और तबाहशुदा पुल को हटाकर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बहाल कर दिया गया है। याद रहे कि सऊदी अरब में ट्रैफिक कानून के तहत गाड़ियों को तयशुदा वज़न और ऊंचाई की पाबंदी है। ड्राइवर सरकारी या प्राइवेट प्रॉपर्टी को पहुंचने वाले नुकसान का भी जिम्मेदार होता है। मशरक़ी रीजन बस सर्विस का रमज़ान के लिए शेड्यूल अब तक 20 लाख अफराद सफ़र कर चुके हैं। सऊदी अरब के मशरक़ी रीजन की म्यूनसिपलिटी ने कहा कि पब्लिक बस सर्विस से अब तक 20 लाख से ज़्यादा मुसाफिर सफ़र कर चुके हैं। खबरसा इदारे SP के मुताबिक मशरक़ी रीजन की म्यूनसिपलिटी ने रमज़ान के लिए नए शेड्यूल का ऐलान किया, जिसमें मुसाफिरों की सहूलत के लिए बसों के औकात कार बढ़ाए गए हैं। म्यूनसिपलिटी के एलामिया के मुताबिक रमज़ान के दौरान तमाम रूट्स पर बसें हस्ब मामूल चलेंगी, जिसका आगाज़ सुबह 8 बजे से होगा। बस रात 2 बजे तक जो है वो चलेंगी। बयान में कहा गया तमाम बसें स्मार्ट सिस्टम से लैस हैं, इनमें कंट्रोल और निगरानी का मरबूत निज़ाम है। मुसाफिरों को काफ़ी सहूलत हो गई है। मशरक़ी रीजन म्यूनसिपलिटी का कहना है कि दमाम कतीब पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट हस्ब मामूल जारी है और ये बसें जदीद कैमरों और आला टेक्नोलॉजी की हामिल हैं। अलशर्किया में पब्लिक बस सर्विस शुरू करने का मकसद शहर को आलूदगी, कार्बन और दीगर मसाइल नीज़ ट्रैफिक रश से बचाना है, ताकि जो मुसाफिर हैं वो आसानी से अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। इस सहूलत से शहरी और गैर मुल्की दोनों फ़ायदा उठा रहे
رہے ہیں، اس کے لیے جو ہے حافلات المنطقیہ جو ہے پروجیکٹ شروع کر رکھا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے اس نام سے المنطقہ الشرقیہ حافلات کے نام سے موبائل اپلیکیشن بھی تیار کی گئی تھی۔ اپلیکیشن کے ذریعے مسافر ٹکٹ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بسوں کے روٹ چیک کر سکتے ہیں اور اپنی لوکیشن کے قریب سے گزرنے والی بس کا نمبر اور دیگر معلومات جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں ہوم ڈیلیوری سروس کے لیے نئے قانون کیا ہیں؟ ہوم ڈیلیوری سروس ہے اس کے لیے نئے قواعد و ضوابط کا اعلان کیا گیا تھا۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے نئے ضوابط کو مرحلہ وار لاگو کیا جائے گا، جس سے اس شعبے کے روزگار کے منظرنامے میں نمایاں تبدیلی آئے گی۔ سعودی میڈیا کے مطابق سعودی عرب کی ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ہوم ڈیلیوری کے شعبے کو منظم کرنے اور اس میں بہتری لانے کے لیے نئے قوانین لانے کا اعلان کیا، جس کے تحت فوڈ ڈیلیوری اور ہوم ڈیلیوری میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کو 14 ماہ میں لائٹ ٹرانسپورٹ کمپنیوں سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ ان ضوابط کا ایک اہم پہلو ڈیلیوری سروسز میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے یونیفارم کا تعارف ہے، جس کو ڈیلیوری اہلکاروں کی ظاہری پہچان کو معیاری بنانے کی جانب ایک قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس کے بارے میں اتھارٹی کا خیال ہے کہ یہ صارفین کے لیے زیادہ پیشہ ورانہ اور قابل اعتماد سروس کے تجربے میں معاون ثابت ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہوم ڈیلیوری کے لیے موٹر سائیکلوں کے استعمال پر بھی توجہ دی گئی ہے۔ ہوم ڈیلیوری کمپنیوں کو اس بات کا بھی پابند بنایا گیا ہے کہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ساتھ وابستہ ہو جانے کے بعد آٹومیٹک نظام کے تحت ملازمین کی شناخت کی جائے۔ ضوابط میں ہلکے ٹرانسپورٹ ذرائع میں اشتہارات کے استعمال کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ جدہ میں 4 کھڑی گاڑیاں چوری کرنے پر 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ جدہ گورنریٹ پولیس نے 2 شہریوں کو گرفتار کر لیا کیونکہ انہوں نے کمرشل سٹور کے سامنے رننگ پوزیشن میں کھڑی 4 گاڑیاں چوری کرنے کی وارداتیں کی۔ پبلک سیکیورٹی نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے کہا، گاڑیاں برآمد کر لی گئی ہیں اور ان کے خلاف قانونی اقدامات کرتے ہوئے پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں بھی دے دیا گیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تجارت کے حجم میں 7 ماہ کے دوران نمایاں اضافہ۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 2 طرفہ تجارت کے حجم میں رواں مالی سال کے دوران نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں سعودی عرب کو پاکستانی برآمدات میں سالانہ بنیادوں پر 50.29% اور سعودی عرب سے درآمدات میں 38% کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں سعودی عرب کو برآمدات سے ملک کو $386 ملین کا زر مبادلہ حاصل ہوا، جو پچھلے مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 50% زیادہ ہے۔ پچھلے مالی سال کی اسی مدت میں سعودی عرب کو $256.96 ملین کی برآمدات ریکارڈ کی گئی تھیں۔ جنوری میں سعودی عرب کو پاکستانی برآمدات کا حجم $57.97 ملین ریکارڈ کیا گیا، جو دسمبر میں $52.61 ملین اور گزشتہ سال جنوری میں $35.58 ملین تھا۔ ریاض کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے 2 شہریوں کو گرفتار کیا جو ان کے پرانے جھگڑے کے نتیجے میں وائرل ہونے والی ویڈیو میں نظر آئے تھے۔ پبلک سیکیورٹی نے وضاحت کی ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کے خلاف قانونی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں، انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ویڈیو بنانے والے اور ویڈیو کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے والے کی اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔